नमस्कार प्रिय बंधुगण आपण मान प्रत्येक को प्रभु जीशुख्रीष्टर बहुमूल्य नाम आंतरिक नमस्कार। लायन्स गेट बा आमे माने को कहवा सिंह द्वार यही इस्राएल देश में जेरूसालेम रे 18टा द्वार अच्छे ता मध्य ये हूँ गोटे सिंह द्वार मेष द्वार अच्छी स्वर्ण द्वार अच्छी एमती सब द्वार गुड़िक अच्छे आउ ये हूँ सिंह द्वार बा लायन्स गेट आउ ये कौन होता आप जानते यही जगह स्टीफान को पत्थर मारिकी बध कराइला बा हत्या कराइला। स्टीफान जी कि समस्त सामने समस्त को सुसमाचार शुणेले किंतु जो मान को शुणेले से माने स्टीफान ग्रहण कले नहीं सुसमाचार को। ये इंग्लिश भाषा उर्दू भाषा एवं हिब्रू भाषा तीन प्रकार भाषा अच्छे ये आपणकर जो भाषा पढ़ापी इच्छा आपड़ पढ़ी पारे। तबे स्टीफान कौन करते सुसमाचार देते किंतु लोक मैंने ग्रहण कले ना उल्टा लोक मैंने स्टीफान को धरी आनिकी जो स्थान आप देखिले सिंह द्वार से जगह पत्थर मारिकी स्टीफान को बध करा जाइथिला बा स्टीफान को हत्या करा जाइथिला। स्टीफान को हत्या करिवार स्थान लायन्स गेट बा सिंह द्वार ए पर्यंत सरीनी ये हूँ सिंह द्वार आपन देखिपारे। प्रिय बंधुगण आज भिडियो आम मैंने कौन देखा जहाँ आप थंबनेल देखिले आज भिडियो आम से जगह को देखा जो जगार प्रभु जीशुख्रीष्ट को कंटार मुकुट पिंधाई और से कंटार मुकुट एमिति एक गच्छरे बनाई आपन जो जाना चाहते मोर पुराना भिडियो देखिपारे ना मु गोटे आउ गोटे हिंदी चैनल मुझे खोली बिब्लिकल ट्रिटमेंट 2 आपन सेठी जाई देखिपारे ना बिब्लिकल ट्रिटमेंट आपन देखिपारे आपन की इच्छा जो चैनल जाकि देखिपारे कौ गच्छरू कंटा नहीं कि कंटार मुकुट तैयारी कराइला एवं जीशु को पिंधा जाइला आउ सही गछ आज भी अच्छे आ से कंटा गुड़िक बहुत बड़ बड़। मोर प्रिय बंधुगण ख्रीष्टरे प्रिय भाई एवं भनी माने प्रभु जीशुख्रीष्टर कंटार मुकुट हूँ बहुत गुरुत्वपूर्ण। मु आपन को से वीडियो गुड़िक देखा कारण अनेक कहती जे बाइबल काल्पनिक अटे मु सब प्रमाण कर आसी जे बाइबल कौन से रूप काल्पनिक नुहे। ये हूँ प्रथम स्टेशन तापर आसो द्वितीय स्टेशन एमती करी टोटाल 14टा स्टेशन अच्छे किंतु मु आपन को आज से सब स्टेशन मु देखी नहीं मु आपन को देखी से जगह और जो जगार प्रभु जीशुख्रीष्ट को कंटार मुकुट पिंधाई आ प्रथम स्टेशन जोटा एठी अच्छी पिलातों दरबार आपन जानिथिबे प्रभु जीशुख्रीष्ट को मृत्यु दंड आदेश किए देइथिला। प्रभु जीशुख्रीष्ट को मृत्यु दंड आदेश देइथिले पिलातो सम्राट पिलातो एटा हूँ ताहांको दरबार जोटा आप देखुं आउ आश्चर्यर कथा से दरबार आज जाए भी अच्छे ये देखो यहाँ हूँ दरबार पिलातो ये ठिया होगी झरका पटे सब देखुले निज सैन्य मानकर गतिविधि लक्ष्य करुले फारोसी मान लोक मान गतिविधि लक्ष्य करुले जदि कौन से केस पाखे आसला पिलातो कौन करुले यही झरका पाखे ठिया होगी से सब देखुले आउ से तल को आसिकी सिंहासन उपर बसिकी से सब समस्या से समाधान करुले। पंटियस पिलातो आज पंटियस पिलातो और जिते प्रभु जीशुख्रीष्ट को से पचारुंट प्रभु जीशु किसी कहूना कारण पिलातो मध्य जानी
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ୟାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିଛ? କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାତଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ କ'ଣ କଲେ, ମାନେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ପିଲାତଙ୍କୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପିଲାତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପ୍ରେସରରେ, ମାନେ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ପ୍ରେସର ପକାଇଲେ ପିଲାତଙ୍କ ଉପରେ, ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ଦେଲେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ, କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ। ଆଉ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ବି ଥିଲା ଯେ ପିଲାତଙ୍କ ହାତରେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାଗଲେସନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେସନ୍ ଭାୟା ଡୋଲୋରୋସା। ଭାୟା ଡୋଲୋରୋସାର ଇଏ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେସନ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେସନ୍। ଫ୍ଲାଗଲେସନ୍ ଚାପେଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ବି ଲେଖା ଅଛି, ଉର୍ଦ୍ଦୁରେ ବି ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ହିବ୍ରୁ ଭାଷାରେ ବି ଲେଖା ଅଛି। ତିନୋଟି ଭାଷାରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ କେଉଁ ଷ୍ଟେସନରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏଠି ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେସନରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେସନରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ତୃତୀୟ ଷ୍ଟେସନ କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛି ଇଂରାଜୀ ଭାଷା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛି ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଏବଂ ହିବ୍ରୁ ଭାଷା। ତେବେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ କାହିଁକି ଏପଟେ ଅଲଗା କରାଗଲା, ଆଉ ଦୁଇଟା ଭାଷାକୁ ସେପଟେ କାହିଁକି ରଖାଗଲା? ଚାହିଁଥିଲେ ସବୁଯାକ ଭାଷାକୁ ଗୋଟେ ପଟେ ରଖାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ତାର କାରଣ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲିଶ ପାଠ କରୁ, ଇଂଲିଶ ପଢ଼ୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବାଁରୁ ଡାହାଣକୁ ପଢ଼ୁ, କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଂରାଜୀ ଆଲଫାବେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖୁ, ଇଂଲିଶ ଆମେ ଲେଖୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବାଁରୁ ଡାହାଣକୁ ଲେଖୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ପଢ଼ିବ କିମ୍ବା ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯିବ, କିମ୍ବା ହିବ୍ରୁ ଭାଷାକୁ ଲେଖିବ କିମ୍ବା ପଢ଼ିବ, ତାକୁ ବାଁରୁ ଡାହାଣକୁ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଡାହାଣରୁ ବାଁକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିମ୍ବା ଲେଖିଲା ବେଳେ ବି ତାକୁ ଡାହାଣରୁ ବାଁକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଆଉ ହିବ୍ରୁ ଭାଷା ମଧ୍ୟ, ଦୁଇଟା ଯାକ। ସେଥିରେ ମୋତେ ଇଂଲିଶ ଭାଷାକୁ ଅଲଗା କରାଗଲା ସେପଟେ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଆଉ ହିବ୍ରୁ ଭାଷାକୁ ଏପଟେ ବାଁ ସାଇଡ଼୍ ଅଲଗା କରାଗଲା। ଆଉ ଏଠାରେ ଯୋହନ ତାର 19 ପର୍ବ 1-3 ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ସେଠି କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ବା ସେଠି ବିଚାର ବିଷୟରେ ଲେଖା ଥିବ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଆଉ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶପଥ କରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଯାଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିଦେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଯାଇଥିଲା। ଇଏ ସେଇ ଜାଗା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଯାଇଥିଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଇ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ମାନେ କେମିତି ମାଇଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଇଥିବ, ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଇଥିବ ଏ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣରେ। ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଜାଗା ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏକ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ହେଇଛି ଛାତ ଉପରେ, କ୍ରାଉନ୍ ଅଫ୍ ଥୋର୍ନସ୍ ବା କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚ। ଆଉ ଏଠାକୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେସନକୁ ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ବହନ କଲା ଠାରୁ
14ତମ ଷ୍ଟେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।